Nagtuo na magkauban na ta, pero karon kadit lang din na usa. Unsa man ang gusto gyud nimo, ako ba o siya ang ginapangandoy mo? Mamili ka, ako ba o siya? Para way sakit, ug di ko nimo mapaasa. Kinsa man yun ang imong piliyon, siya ba o kung gihigugma mo, unsa ngalan ko? Adlaw-adlaw kong hinulat sa imo ngay naitubag, kung ako ba o siya? Nasayod lang ka, halos nahatag na ako tanan akong gugma. May pagmuprang ka kaysa imo kong ipasa. Oo, nga nakadesisyon na ka, hantod karon wala pa man ni resulta. Unsa man gyud ba ang gusto gyud nimo? Siya ba o ako ang gusto nga makadayon mo? Hindi alam kung sundang imong dugan, para way sakit ug dili nimo kamahayan. Kinsa man yun ang imong piliyon, siya ba o kung gihigugma mo, unsa ngalan ko? Adlaw-adlaw kong hinulat sa imo ngay naitubag, kung ako ba o siya? Kung nasayod lang ka, halos nahatag na ako tanan akong gugma. May pagmuprang ka kaysa imo kong ipasa. Kunya karon kay nakaibaw na ko, nga dili gyud di ay kaparan nako. Pukson ko man nga kalintang ka, pero sa akong heart maanagi akong ka. Dili man